Dobrodošli na moj kanal. Hajde danas da napravimo jedan fantastičan turski doručak. Priprema je jako brza, a i ne treba vam puno sastojaka. Najprije ogulite i isickajte jednu glavicu luka. Pišite mi u komentarima iz koje države gledate moj video. Biće vam potrebne i 3 zelene ili žute paprike. Očistite ih od sjemenki i isickajte na kocke. Menemen je tursko tradicionalno jelo i uglavnom se služi za doručak, ali nije rijetkost da se jede i za ručak pa i za večeru. Ne zaboravite se besplatno prijaviti na kanal kako ne bi propustili nove recepte. Tri paradajza isickajte sitno. Kod ovog jela je super što niste ograničeni sa sastojcima, tako da možete koristiti i više paradajza ili više paprike, pa čak i dodati neku crvenu papriku. Ugodite sebi onako kako volite i vjerujem da će biti pun pogodak. Malo svježeg peršuna isickajte sitno. U jednu tavu sipajte ulje da se zagrije, a u zagrijano ulje dodajte luk i papriku. Papriku i luk dinstajte oko 1 minut, a zatim dodajte i paradajz. Sa paradajzom dinstajte dok isti ne omekša, a onda dodajte jednu kockicu putera, otprilike oko 50 grama. Miješajte da se sve istopi, a onda dodajte 3 jaja. To može biti i više jaja, dakle sve po želji. Dobro promiješajte kako bi vam se jaja ispržila i sjedinila sa povrćem. Vrijeme je da začinimo ovo predivno jelo, pa ćemo za početak dodati 1 kaščicu soli, 1 kaščicu bibera i 1 kaščicu origana. Kada sklonite sa vatre, pospite svježim peršunom i tucanom crvenom ljutom paprikom. Vi mi ostavite like u znak podrške, a ja vas pozdravljam do idućeg videa. Prijatno!